द्वापर जुगे भगवान गणेश ना है आज्ञा गजानन आउ मूषिक वाहन आसी मूषिक वाहन रही हूँ चारिटा भुज दिग्भुज आज्ञाजुगं त्रितरातमयूरवाहनं षड्बाहुकं शिरीरं द्वापरे तु गजाननं जुगे भुजं वृत्ताङ्गरागं विभुं तुर्येतु द्विभुजं सीताङ्गरुचिरं स्वार्थवद सर्वदा आज्ञा यार भरथारा थाए सिंहगत विनायक प्रथमे जिते संसार आगे असुर माने अति देवता मान कष्ट देते समस्त देवता माने जिते देवता मान ब्रह्मा विष्णु पाखे दुखटा जड़े से समय भगवान गणेश्वर प्रथम अवतार नहीं कौन विनायक महत्कोट विनायक कहीं से समय नरंतक एवं देवांतक नामक दुईट राक्षस को वध करने महत्कोट विनायक रूप आगे अवतार नहीं वाहन थिला सिंह वाहन सत्य जुगे भगवान गणेश आज्ञा सिंह वाहन आउ दिग भुज अर्थात 10टा हस्त थिला भुज थिला त्रेतायुग मयूर वाहन जिते त्रेता जुग आसला सिंधु नामक दैत्य को मारे भगवान कौन करते मयूर वाहन आसी तेणुक ना है मयूरेश्वर 6 गोटी हाथ थिला बुझे द्वापर तु गजानन अपर जुगे भगवान गणेश ना है आज्ञा गजानन आउ मूषिक वाहन आसी मूषिक वाहन रही हूँ चारिटा भुज द्वापर जुगे गणेश आज्ञा 4 गोटी भुज मूषिक वाहन प्रियतु द्विभुजं ए कली जुगे भगवान कौन करेंगे ना द्विभुज अवतार ने 2 गोटी भुज रहान हम किए घोड़ा अश्व अश्वे बसिक आसी आज्ञा दुष्ट मान को विनाश कर संसार में संशोधन पालन करेंगे प्रभु महाप्रभु श्री श्री विराट वीरवर हे इंद्र कुमार आज्ञा से भगवान गणेश को आज्ञा बंधन स्मरण कर शोक जा समय आप राति घंटे कहीं मत डाकिला आज्ञा कौन आज्ञा संक्रांति तो जना कली मोधाय जैसी हमारी संक्रांति तो जना कली मोधाय राम राम भैर अर्जुन विधियलु अमर चंद्र सारा पुरे शिव हरे चंद्र सारा पुरे शिला फिटी जो बोली ऑपरेशन नहीं थियो तबे शिला छिड़ी जो नहीं आज्ञा कहूचो काहे की डाकिला नहीं नहीं जहां कहबार अछि कि फिरे कहले होउनी कि हम समझ आज्ञा समझी हां हां इंद्र चंद्र वर्ण कुबेर नैऋत्य जम भास्कर अच्छा जहार मंदिर प्रवेश करिबार सक्षम होती जहार मंदिर एते बड़ देवता मान मध्य प्रवेश करिबार क्षमता नाही एई निशार्थ समय रे ए अधरात्र समय रे किए अच्छा कहानी की पीछा सुनी की बासे राक्षसी हां कैसे मोर 10 नाम धरी बारंबार डाक देउछि कोन कहि आज्ञा 10 नाम आज्ञा तमर कथा सुनले मोर ओडी जाउछि आज्ञा तमर कोन उडुछि सुनो मोर हसौडी गला बिरवर
गोबर हे कहते छे आज्ञा हसा बोलते कौन हसा माने जानी न ना नहीं नहीं चारिटा पिलार बापा एइतो हसा माने जानी न हसा बोलते कौन आज्ञा हसा माने साहस साहस मनुष्यर धैर्य आपण जो कहिले मोर दशगटी ना एनु करी आपनकर कथाटा सुनी मोर साहस उड़ी उठे आज्ञा कौन होला आज्ञा मोर दर्शन शुणवे क्षणी हाँ तुमर साहस उड़ी जाऊँ केमिति उड़ीबनी आज्ञा कहीं उड़ी कहीं ना ये संसार में जिते प्राणी जन्म होती आज्ञा कार गोटे ना थी नचे दीटा ना थी हाँ कौन आज्ञा आम जिते जन्म होचे बापा माँ गोटे ना देते ब्राह्मण गोटे ना देते नचेत साई पड़िशार लोक मैंने गोटे आनंद गोटे ना देते तीन धर है अच्छा मोर अधिक बोली गोटे चारिटा धर है मोर कथाटा धर है आउ कौन धर जदि आपणकर 10टा ना तुम केतटा बापा केतटा गोटे बापा गोटे माँ गोटे बापा गोटे माँ हाँ हेले केमिति पाइले कहिबे 10 स्थान सबटी उपकार करी अच्छा 10 नाम को ही पाइछि ओहो 10 जगह 10 उपकार करी 10 गोटी नाम धारण करिछंती हाँ अच्छा सेई 10 नाम धरि के डाकुछि हाँ किए अच्छा प्रथम नाम हला अर्जुन अर्जुन बेसी समय नहीं तेणु करी मु 2-3टा ना कहि आगु करिछि बुझिले आगे प्रथम नाम हला अर्जुन अर्जुन ए अर्जुन नामटा मोटी प्रोफेसर स्टाइल रे कहि किपरि कोह आमर जेते सब माँ भौणी माने बसंती सब हुड़हुड़ी दब बापा भाई माने सब हरि बोल करताली दब है डीजे माय गॉड हरि बोल हरि बोल हरि बोल
শত শুভ পর্বত খাইলে সে সুমন দিতিরে অর্জুন সেটি জমিল মিথুন দ্বিতীয়ার বৃহস্পতি বার গুণি করা ফাল্গুনি রাত্রে কুলি দেবী দুঃখে করে দিলে প্রথমে তুমরা মদের এবে পাই নাকি তুমরা এবে পাই নাকি ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଯିଏକି ପଣ୍ଡୁ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ହେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ତେଣୁକରି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ନ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ କିଛି ଦିନ ଶାସନ ପରେ କଣ କଲେ ସେ ନା ଏ ସଂସାରରେ ଥିବା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଏମାନେ ଯାଇକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଶତଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତରେ କିଛି ଦିନ ଶତଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତରେ ରହିଲେ ବୁଝିଲେ କି ଯୋଉ ପର୍ବତରେ ଆଜ୍ଞା 100ଟି ଶୃଙ୍ଗ ଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶତଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତ ସେଇ ଶତଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତରେ ଅର୍ଜୁନ ନାମକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଅର୍ଜୁନ ପଡିଥିଲା ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଫାଲ୍ଗୁନି ଫାଲ୍ଗୁନି ନାଁ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ 17ଟା ଗୁମ୍ଫା ଅଛି 100ଟା ଗୁମ୍ଫା ତେଣୁକରି ଶତଶୃଙ୍ଗ ବୁଝିଲେ ହେଲେ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଁ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଫାଲ୍ଗୁନି ଫାଲ୍ଗୁନି এই ফাল্গুনি নাটা ଟିକେ ପେଲା ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିବା କଣ ଆଜ୍ଞା ହାତ ନୀଳା କରିବାକୁ ଆଇଛ ପାଲା କରି ପଇସା ନେଇଯିବ ପେଲା ନାଇଁ ରଖିବ ପାଲା ପାଲା ମୋର ମୂର୍ଖ ପାଟି ତ ବାହାରି ପଡୁଛି ପଇସା କଟା ହେଇଯିବ ବାନ୍ଥୁଳି ଯାଉଛି ପାଟିରେ ବାନ୍ଥୁଳି ହଉଛି ଆଉ ପାଲା ପାଲା ଏଠି ପାଲା କରିବିନି ଭାଡି କିଳା କେତେବେଳେ କରିବ ପାଲା ଷ୍ଟାଇଲରେ କରିବି ଓହୋ ପାଲା ହେଲା ଆସ ତମେ ସବୁ ଧରିବ ପାଳି ପାଳି ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବି ସେଇଟା ବଦଳ ଧରି କାହିଁ ଦେଲ ହଁ ଆଉ ଭାଇ କଣ କହିବି ଜାଣିଛ ଆଉ ତୁ 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 ଧନ ତୋରେ ମୋ ଅନ୍ଧରଉଡ଼ି ତୁ ଧନ ତୋରେ ମୋ ଅନ୍ଧରଉଡ଼ି ଆଉ ଯେତେ ଜନମ କୁହ ଥିଲା ତୋରେ ମୋ ଅନ୍ଧରଉଡ଼ି ବୃହସ୍ପତି କୁରାଇଲେ ତୁମ୍ଭ ପିତା বৃহস্পতি আসিল নক্ষত্র দেখন্তে ফাল্গুনি নক্ষত্র জানিল তহপরি বৃহস্পতি মনে মনে গুণি বৃহস্পতি তুমর মধ্যে ফাল্গুনি মহাপ্রভু যেতবে আপনার জন্ম হলে দেবতা মানকর গুরু হলে বৃহস্পতি বৃহস্পতি আসি আপনার জন্ম নক্ষত্র দেখি উত্তর ফাল্গুনি নক্ষত্র জন্ম হয়েছিল ফাল্গুনি বলি না পাইলি তারপরে আসে আজ্ঞা কিরিটি কিরিটি এই কিরিটি নাটা মু টিকে হরিয়া গীত স্টাইলরে কহিনি কিপরি কিপরি হরিয়া গীତ କେବେ ଶୁଣିଛ ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିପରି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସିନା ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଷ ଚାଲିଛି ପୂର୍ବ କାଳରେ କଣ ଥିଲା ବଳଦ ହଳ ଥିଲା ଅର୍ଜୁନ ଚଷା ପିଲା ଚଷା ପିଲା ନା ନାଗ ଘାମଣା ପିଲା ଅର୍ଜୁନ ଚାଷୀ ପିଲା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଝିପିରି ଝିପିରି ବର୍ଷା ହଉଥିବ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ମନ ଖୁସିରେ ହଳ ଧରିକି ବିଲରେ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି ବୁଝିଲେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କିରିଟି ନାମଟା ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ହଳିଆ স্বর্গের ন্যায় কলা
स्वर्ग में को पूजा है हरीश्वर राजा किरती मुकुट से रांधिले मुकुट बांधी किरीटी राम कुशे हल्ला कि सही जुदी है खाली बारी पड़ुदी नहीं आज्ञा मुझे चाष काम कर ମାଷ୍ଟେ ତମେ ଚଷା ପିଲା ବୋଲି କହୁଛ ପିଲା ନୂଆ 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 ବାଣୁଆ ଷଣ୍ଢଟା ଗୋଟେ ମାରି ଦିଅ ଭିତରେ ଗାଈ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଗୋଟେ ଏମିତି କଲେ ଷଣ୍ଢ ରଖିବେ କି ତମକୁ ସେଇଟା ଟାଣି ପକେଇବ ତମ ଅର୍ଜୁନ କହୁନ ତଲା ଚାମୁଣ୍ଡି ଘୁଡ଼ା ତଳେ କାହିଁକି ବଇକି ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଲେ କଣ ଭଲ ଚାଷ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଘାସ ରଖିନନ୍ତି ଆଉ ହଁ ତେଲ ନାହିଁ କଣା ମାନେ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କଥା କଣ କି ନା ନିବାତକ ବଦ୍ଧ ବୋଲି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା ସେ ରାକ୍ଷସ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗରେ ତମର ବାପାକୁ ରଖେଇ ଦେଇନଥିଲା ବୁଝିଲେ କି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ନିର୍ବାତକ ବଦ୍ଧ ବଧ କରିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଇନ୍ଦ୍ର ଶିରରେ କିରୀଟ ପିନ୍ଧେଇ କିରଟି ପିନ୍ଧେଇ ବୁଝିଲେ କି କିରୀଟି ନାଁ ଦେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା 10 ଜାଗାରେ 10 ଉପକାର କରି ଅର୍ଜୁନ 10 କୋଟି ନାଁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଏଠି ରଖୁଛି କାହିଁକି ନା ସମୟର ଅଭାବ ଚାଲ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି ବୋଲି କହିଥିଲି ହେଲା ଆଉ ମତେ ଖରାପ ଭାବିବେନି ଛିଡ଼ିଗଲା ଲେଖାଟା ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଦିଆର ଅଛି ଆଉ ଏବେ ସେଇ 10 ନାମ ଧରି ଅଧରାତ୍ର ସମୟରେ କିଏ ଡାକୁଛି ମୁଁ ଯାଇକି ବୁଝିବି मेरे बुझेंगे मेरे बुझेंगे को करे ईश्वर है तो वो बुझनी तेलुगु बुझनी ना जाके ओडिया बसा बसा